हेलो आज मु आपण मानक पई केक रेसिपी एक शेयर करूची। आज मो पुअर जन्मदिन उपलक्षे ये केक टी मु घरे प्रस्तुत करथिली। मार्केट टू केक आनी नथिली। ए केक रो स्ट्रक्चर देखंतु किपरि भाबरे स्मूथ एवं पूरा डिलीशियस अच्छी एवं टेस्टी मध्य अच्छी। आपण माने थरे घरे ट्राए करके देखंतु निश्चित भल लागबो। ए केक थरे खाइले आपण घरे थरे प्रस्तुत करी खाइले आपण आ मार्केट को जिबे नहीं, घरे भी बनैबे बारंबार। देखंतु आज भी मो पुअर जन्मदिन रे ए केक टी मु प्रस्तुत करथिली। मो पुअर ए केक टी बहुत पसंद चॉकलेट केक, सेति मु आज घरे प्रस्तुत करथिली। चलंतु आमे रेसिपी को आरंभ करबा। आपण माने रेसिपी को शेष पर्यंत देखंतु। सर्वप्रथम मु केक मोल्ड को भल भाव में ग्रीस कर साइड रखी नौची। साइड रखी नाला परे आमर जो सुखिला सामग्री अच्छी आम केक रे कौन कौन सामग्री नहीं ताकू मु आपण मानकु शेयर कर नौची। प्रथम गोटे कप मैदा नहीं जाइए, चीनी गुंड नहीं जाइए, हाफ कप कुकिंग ऑयल नहीं 1/4 कप। ये अमूल पैकेट नहीं, अमूल देवा फल केक रो टेस्ट बहुत भल आसी है। ए मु 2 पैकेट कॉफी पाउच नहीं जाइए, स्वाद अनुसार लुण नहीं, यही सबको लेकिन आम केक बेटर प्रस्तुत करवा। चलतु मुझे केक बेटर पर ये प्रथम आम सुखिला सामग्री मिक्स करना। एक बाउल नहीं जाइए, बाउल में मुझे चालुन रखी से गोटे कप मैदा नहीं जाइए, से मुझे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर नहीं जाइए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा नहीं जाइए, कोको पाउडर नहीं जाइए 1/4 कप। ये अमूल गोटे पैकेट दे देइछि। अमूल देवा फल आमर केक रो स्ट्रक्चर बहुत भल आसी है। यही केक रो मिठाटा बैलेंस आसवाई मुझे 1/4 टीस्पून लुण देइछि एवं कॉफी पाउडर गोटे टीस्पून दे देइछि। यही सब को मिसई आम भल भाव में चलै नवा। भल भाव में चलै नवा जेपरी मैदारे आमर जमी गुंठली रही टेला टेला हम ना, से टेला टेला नापी आम चामच मध्यम कि व्हिस्कर साहाय्य आम चलै नवा। देखो बर्तमान मुझे चलै नेली भल भाव में ताको आम मिक्स करनवा। मिक्स करने आम साइड रखी नवा। बर्तमान आम यही केक गोटे बटर मिल्क प्रस्तुत करवा। बटर मिल्क ये मु हाफ कप उषुम क्षीर नहीं जाइए, बेसी गरम क्षीर नहीं, उषुम क्षीर ने जमी आम आंगुठी बुड़ेले सही पार। से 2 चम्मच कि गोटे टीस्पून लेंबू रस नहीं, आपड़ चाहिए ये विनेगार पकई पारे। यही सब को पकई भल भाव में मिसई 5 मिनिट आम रखी नवा। 5 मिनिट रखला देखो आम क्षीरटी भल भाव में छिंडी ना, टिके टिके छिंडी जाइए। यहीपरि भाव में आम बटर मिल्क प्रस्तुत करवा। बटर मिल्क को आम एक बाउल को ट्रांसफर करनवा। से मु हाफ कप चीनी गुंड नहीं जाइए, से 1/4 कप तेल नहीं जाइए, कुकिंग ऑयल नहीं, रिफाइन ऑयल नहीं, सनफ्लावर ये सब को पकई भल भाव में मिक्स करनवा। जमती तेल चीनी गुंड क्षीरटी भल भाव में मिक्स हो जो बटर मिल्क टी आम पकई भल भाव में मिक्स हो जहाँफल आमर केक रे बेटर रे पकड़ापी स्मूथ हम। बर्तमान आमर देखो क्षीर तेल चीनी सब भल भाव में मिसी गला। बर्तमान आम जो सुखिला पाउडर रखी थे मैदार मिश्रण से आम धीरे धीरे करके पकाइबा। भल भाव में गोटे डायरेक्शन रे आम मिसेवा, जमी जोर जोर मिसेवा नहीं, गोटे डायरेक्शन रे मिसेवा। गोटे डायरेक्शन मिसेकी कट कर नवा। यहीपरि भाव में धीरे धीरे करके मिसेवा, जोर जोर बेसी जोर मिसेवा नहीं। जितेबाला आमर दरकार हम आम से टिके दरकार अनुसार क्षीर पकईवा। आम डायरेक्ट सब क्षीर एका बेले पकईवा नहीं, ना पानिया हो आम दरकार जी आम से क्षीर पकईवा। यहीपरि पकई आम गोटे डायरेक्शन रे बुलाई आम ताको कट कर नवा। कट करने की भल भाव में धीरे धीरे मिसई नवा। आमर बेटरटी जमी रिबन भाया खसब से पर्यंत आम मिसेवा। आ बेसी मिक्स करवा ना कि जोर जोर मिक्स करवा नहीं। बर्तमान आमर केक बेटरटी प्रस्तुत हो गला। यही बेटरटी को आम एवं बर्तमान ट्रांसफर करनवा केक टिन को। मु तो आगुरी केक टिन को क्रिस कर रखी नहीं थी, बर्तमान आम ट्रांसफर करनवा। देखो केमती आमर बेटरटी रिबन भरिका खसी जाऊँगी। यहीपरि आमर बेटरटी दरकार भल भाव में आम ताको केक टिन ट्रांसफर करी ताको आम टेप करनवा। टेप करी आम यही केक टी को आम आज कड़ाई रे बसैबा। मु कड़ाई टी को आगुरी गरम कर नहीं थी। बेक होगापी 30 ରୁ 35 मिनिट आम कम आंचरे बसई नवा। बर्तमान आम ये केक उपर सजाइवाई मुझे चॉकलेट सॉस प्रस्तुत करुच्ची। चॉकलेट सॉस मुझे डार्क चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट मुझे किसी काटी नौ चॉकलेट टी को काटी छोट छोट चुना चुना कर नौची। यही कटा चॉकलेट को ये आम गोटे कप नवा।
ଯାହାଫଳରେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ଟିକୁ କାଟି ନେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଯିବା। ଏ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଯାଇଛି। କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିନି 4 ଚାମଚ ନେଇଛି, 4 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଠା ବେଶ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା କମ୍ କରିପାରିବେ। 4 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ କଫି ପାଉଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି ଏବଂ କଫି ପାଉଡ଼ର 1 ପାଉଚ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ 2 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଲି ଆଉ କଫି ପାଉଚ୍ 1 ପାଉଚ୍ ଦେଇଛି। ଦେବା ଫଳରେ ଆମର ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀର ମିଶାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଫ୍ ନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଟର ପକାଇବା। ବଟର ପକାଇବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଗାର୍ନିସିଂ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ଲେଜିଂ ଆସିବ। ବଟର ଦେବା ଫଳରେ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ର ଗ୍ଲେଜିଂ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଟର ପକାଇବା, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ବଟର ପକାଇବା। ବଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ଗ୍ଲେଜିଂ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗ୍ଲେଜିଂ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଟର ପକାଇଛି। ବଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ତାକୁ ଫୁଟାଇବା। ଯେମିତି ଅଧାରୁ ଅଧା ହେଇ ଆସିବ କ୍ଷୀରଟି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା। ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ଚଲେଇ ନେବା, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚଲେଇବା। ଚଲେଇ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ରଖି ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିନେବା ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେକ୍ଟି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। 30ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖି ନେଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିନେଇଥିଲି। ନାଇଫ୍ଟି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେକ୍ଟିକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। କେକ୍ଟିକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ କେକ୍ଟିକୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେକ୍ଟି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେକ୍ଟିକୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିନେଲି। ଡିମୋଲ୍ଡ କରିଦେଇ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଟର ପେପରଟିକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିପରି ଭାବରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କେକ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେବା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଇ ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଣା କଣା କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟି ଭିତରକୁ ଡିପ୍ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ଥଣ୍ଡା। ଏହି ସସ୍କୁ ଆମେ କେକ୍ ଉପରେ ସବୁ ସସ୍କୁ ଢାଳିଦେବା, ଏଡ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ରେ ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଡିପ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଏଡ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି, କଲରଫୁଲ୍ ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ବି ସଜାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଜ୍ୟାମ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ସଜାଇ ପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଡେକୋରେସନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ମିଳୁଛି, ସିଲଭର ବଲ୍ ମିଳୁଛି, ସେସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଏହି କେକ୍କୁ ଆପଣ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ।